Okay, so again, mana yang baru masuk, Assalamualaikum and good morning. Okay, so topik hari ini adalah system of equations and inequalities. Alright, so first kita akan discuss system of linear equations. Ini ada E kat sini, inequalities. Alright, so first we look at this one, system of linear equation. So apa dia linear equation? Okay, so linear equation adalah equation bagi garis lurus. Itu kita panggil sebagai linear. So macam mana nak tahu yang itu adalah linear? So mudah je, kita ada equation yang ni, y equal to ax plus b. Okay, so ini dalam general lah. So a and b can be any real number. Okay, it can be any number. Dia boleh jadi apa-apa nilai pun. Bergantung kepada equation yang kita nak lah. Ataupun graph yang kita nak. Okay, so ini adalah general equation bagi linear. So nak kenal linear mudah je. Y dan juga x kuasa 1. Itu adalah linear. Okay, so selain daripada linear, kita ada quadratic. So quadratic adalah y ax squared, ax squared plus bx plus c. So plus c equal to 0. So ini adalah kita panggil sebagai non-linear. Kenapa dia non-linear? Sebab dia bukan kuasa 1. Itu je sebab reason dia. Okay, so the reason why it is non-linear because x is not power of 1. So yang ini kita panggil sebagai linear. Okay, so bila linear, dia melibatkan garis lurus lah. Itu adalah linear. Okay, so next kita tengok ini. A system of equation is one where there is more than one unknown and more than one equation presented simultaneously. So maksudnya di sini adalah sistem bagi equation ni adalah kita nak dia boleh jadi lebih daripada satu graf. Okay, dan dia akan the system yang itu kita panggil sebagai equation is presented simultaneously. So macam mana nak selesaikan equation yang melibatkan lebih dari problem yang melibatkan lebih daripada satu equation. So kita perlu gunakan persamaan serentak. Kalau dulu kita panggil persamaan serentak lah. Sekarang pun panggil juga, itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris dia simultaneously. So dalam ni kita perlu mencari nilai x dan juga y. Okay, so nilai x dan juga y itu apa dia? So nilai x dan juga y itu adalah point. So bila kita lukis graf, apa yang lihat kat sini adalah garisan lurus. So apa yang menjadikan dia garisan lurus? First, dia punya equation lah. Sebab dia adalah linear. Second, yang membentuk dia garis ni adalah titik-titik. Di sini ada titik-titik. So bila kita sambungkan titik-titik, dia akan jadi garis lurus. Kalau yang melibatkan kuasa 2, kita akan dapat lengkungan lah yang begini. So macam dia boleh bentuk lengkungan ni. Ini adalah daripada titik-titik di sini. Points. Ini kita panggil sebagai points. So dalam konteks ini, kita perlu mencari point. Kita mencari point, mana kata kita kena cari nilai x dan juga y lah dalam graf yang kita dah lukis. Okay. Alright, so next kita tengok sini, solving a system of equation is means to find all possible values for all the unknown that satisfy the system. Okay, so mana kita nak cari point dengan menggunakan system of equation yang ini. Alright. Okay, so solution dekat sini ada 3 jenis. Solution yang pertama mempunyai satu jawapan lah, satu solution. Ini kita panggil sebagai the system has exactly one solution. So bila one solution ni dia melibatkan intersection point, ataupun point yang bersilang. So maknanya kat sini kita ada 2 graf, color orange dan color biru. So kat sini kita ada satu nilai ataupun satu point. Point dia yang ini. Okay, ini adalah point dia. So ini adalah solution dia lah. So maknanya point yang kita nak cari. Okay, so ini yang melibatkan intersection between two graph. Okay, dia bersilang. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai titik bersilangan lah ataupun intersection point. So in English, it is about intersection point. So bila soalan minta find the intersection point, so maknanya kat sini adalah point yang bersilang. Ia melibatkan lebih daripada satu graf. Okay, second, the system has infinitely many solutions. So untuk yang kedua, solution yang kedua, dia mempunyai banyak solution.
ataupun banyak point. Okay, so description, the graph of the system is a single line. Dia hanya ada satu line saja. Single line kan? Single line, so maknanya kat sini dia ada banyak point. So solution dia ataupun point dia berada di mana? Berada di atas graf ini. Inilah point-point dia. So maknanya solution dia berada di atas graf yang ini. Berbanding dengan yang first tadi, dia ada satu solution saja. So dia ada satu titik persilangan. Itu solutionnya lah. Alright. And next, the system has no solution. So yang ni dia tak ada solution. Tiada point ataupun tiada jawapan lah. Sebab dia melibatkan two parallel linear. So kat sini nak kata bersilang pun tidak sebab dia parallel kan, selari. So ini adalah kita boleh katakan there is no solution. Okay. Right, faham tak? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada Right, so untuk macam mana lukis graf, tak silap saya last seminar 3 kita dah discuss how to sketch graph kan. Cara dia sama, kaedah dia sama. Right? Okay. So next kita tengok solving simultaneous equation with two variables, okay, which is a linear equation. So ini how to solve the simultaneous equation with two variable yang melibatkan dua variable. So variables ni unknown. So biasanya untuk two variable x dan juga y. Okay, so x and y. Sebab dalam graph system kita ada, we have two axis. Ini kita panggil sebagai axis atau paksi x dan juga paksi y. So the variables involve x and y. Okay. Alright, so kat sini there are two methods to solve simultaneous equation into variable, which are substitution method and elimination method. So in order to solve simultaneous equation, we have two ways. Okay, so the first way or for the first method is substitution method. So substitution method maknanya kita guna hukum gantian lah. Okay, hukum gantian. Contoh, y equal to x. Okay, and then we need to solve for this equation, which is 3x plus 3y equal to something. Apa dia? Okay, right. So dia dah gantikan y dengan x. So maknanya kita gunakan yang ini, which is 3x plus 3y. So what is y? Y is x. So kita gantikan y dengan x. Kita masukkan ke dalam equation yang ini. Dan kita akan dapat nilai x. Okay. So yang ni 3x plus 3x, we have 6x. So 6x equals to 0. So we move x to the other side. Dan dia akan jadi division. Daripada multiplication, bila you pindah ke sebelah, dia akan jadi pembahagi. Okay. So we have a 0 over 6. And the value of x is 0. Okay. So based on this one, daripada sini, when x equals to 0, so y equal to 0. Okay, so therefore, the solution here is 0, 0. Ataupun the point here is 0, 0. Itu maksudnya ini kalau kita gunakan substitution. Untuk elimination, kita hapuskan salah satu. Sama ada kita eliminate for y ataupun eliminate for x. Sebab bila kita nak cari solution, kita perlu ada satu variable saja. Baru kita boleh selesaikan. Itulah kenapa kita guna sama ada substitution method ataupun elimination method. Okay, so now we look at this one for substitution method. Okay, so to solve by substitution method, there must be two unknowns to two lines of equation. So in this method, solve an equation for one variable, then substitute in the other equations and solve. Okay, for example, solve the following simultaneous equation using substitution method. So now we have substitute m into 4. So nilai m adalah 4. Okay, so we have this equation which is 3m plus 2n equals to 8. Alright, so sekarang ni kita masukkan nilai m. So now we have 3m, so m is 4. So we substitute m into 4 ataupun 4 into m. Then we have 3 times 4. Plus 2n equal to 8. Okay. Alright, so sekarang selesaikan. So 3 darab 4 kita dapat 12 plus 2n equal to 8.
So this 12, we can move to the other side, then dia akan jadi negative. So now we have 2n equal to 8 minus 12. Okay. So in the right hand side, we have negative. Apa tu? Ni you boleh congak lah ataupun tekan kalkulator boleh, tak ada masalah. So we have negative 4. So n adalah negative 4 over 2. So n here is negative 2. Right? So therefore, jadi nilai dia adalah m equals to 4 and n equals to negative 2. So ini adalah jawapan dia. Ini substitution method. Substitute je, gantikan je. Okay. Alright. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada Masih senang lagi ni. Okay, so next kita tengok yang number 2. Yang ni kita guna substitution method. Substitution method. Okay. Alright, so now we have two equations. Kita ada dua equations. The first one is x minus y equals to 1. And second equation is 3 equal to y minus 2x. Okay. Alright. Macam mana nak jawab dia? Let x minus y equals to 1 is the first equation. Okay, and then we have 3 equals to y minus 2x is the second equation. Okay, so sekarang kita nak gunakan substitution method. So kita perlu ada satu unknown yang kita boleh gantikan. Okay, so kalau kita tengok kat sini lagi mudahlah untuk kita dapatkan x ataupun y. Okay, so now from 1 daripada 1, from 1 daripada sini, kita boleh bentukkan dia y equals to x minus 1 daripada 1 ni. So yang first equation yang ini, x minus y equals to 1. So from first equation, it also we can substitute y equal to x minus 1. So maknanya kita boleh gantikan y dengan x minus 1. So kita ada equation yang baru. So equation yang baru ni kita label sebagai equation yang ketiga. Alright. So next, substitute 3 into 2. Okay, equation yang ketiga kita gantikan ke dalam yang kedua. Alright, ini kita substitute. Alright, so dalam equation yang kedua adalah 3 minus y minus 2x. So kita gantikan dengan y x minus y. So here we have 3 equal to, so our new y yang baru dekat sini adalah this one x minus 1. Okay, so kita gantikan. So we have x minus 1 minus 2x. Minus 2x. Okay, so yang ni kita boleh simplify. So x buka kurungan. So x negative x minus 1. So yang ini negative 2x. Alright. So sekarang kita boleh cari nilai untuk x. So ini x minus 1 minus 2x. So x minus negative x minus 2x, we have negative x, negative 1. So yang x dengan yang ni, x yang ni kita boleh selesaikan lah. X tolak 2x, kita dapat negative x. Negative x, negative 1. Negative 1 is alone lah. So yang ni kita boleh selesaikan. Okay, so now kita boleh cari nilai x. Macam biasalah, cari nilai x. Dipindahkan x sebelah. Dan kita dapat x sama juga dengan negative 1. So 3 ni kita buat ke sebelah, dia akan jadi negatif. So x sama juga dengan negative 4. Okay. Alright, so since x equals to negative 4. Okay, so therefore x sama juga dengan negative 4. So next, apa nilai y? So nilai y daripada sini. So y sama juga dengan negative 4 minus 1. Alright. Dengan cara yang lebih proper, kita boleh katakan substitute. So next step, substitute x equals to negative 4 into third equation. Okay, into third equation, into 3 lah.
So masukkan nilai X sama juga dengan negatif 4 dalam equation ini. So kita akan dapat nilai Y lah. So Y sama juga dengan negatif 4 minus 1, negatif 5. Okay, so therefore X is negative 4, Y is negative 5. Ini kita gunakan kaedah substitution method. Boleh kan soalan? Ini solution dia. Jelas ya? Jelas. Okay, very good. Okay, so next elimination method. So elimination method kita hapuskan salah satu sama ada X ataupun Y. Okay, so kita tengok example yang ini. Example 1. Coefficient equal in size but opposite in sign. Okay, so solve the following simultaneous equation. Alright, so kita ada dua equation dekat sini. So Px plus 3y equals to 2. So let P pula ada. 4x plus 3y equals to 2 as a first equation. And next we have x minus 3y equals to 8 as a second equation. Okay. So yang ni kita kena tengok koefisien dia. Koefisien ni maksudnya nombor yang berada bersama dengan unknown. Okay, macam ni 4x. So coefficient for x is 4. Ini koefisien dia. 4 ni koefisien. Koefisien bagi x. 3 koefisien bagi y. Okay. Alright, so kita tengok dekat sini. Kita ada plus negative plus 3y. And in the second equation we have negative 3y. Okay. So untuk kes yang ini kita boleh hapuskan nilai y dengan cara first equation plus second equation. Okay. So kita ada dua equation kat sini. Kalau kita tengok kat sini, satu positive 3y, satu lagi negative 3y. So kita boleh hapuskan y ni dengan cara first equation plus second equation. Alright. So kita tengok macam mana cara dia. So first equation plus second equation maknanya saya letak tanda plus kat sini besar-besar. Okay. So now we can solve it. So 4x plus x kita akan dapat 4x plus x kita akan dapat 5x. 3y plus negative 3y. So 3y plus negative 3y. So dia punya sign akan jadi negatif. Sebab plus negatif, you akan dapat negatif. So maknanya 3y plus minus 3y. So kita akan dapat 3y minus 3y. So 3y minus 3y is 0. Okay, so we can eliminate for this one. And for equivalent dekat sini, so 2 plus 8 kita akan dapat 10. Alright, so find x. So x is 10 over 5. So kita akan dapat nilai 2. So nilai x adalah 2. Okay. Alright, so next since x equals to 2, so you boleh substitute lah dalam mana-mana equation. Okay, yang ini kita masukkan ke dalam equation yang pertama. Masukkan dalam pertama, so x sama dengan 2. So you akan dapat 4 times 2 plus 3y equals to 2. And the answer here is 1, 3y equal to 2 minus 8. So 2 minus 8 is negative 6. So y negative 6 minus over 3. So kita akan dapat negative 2. So therefore y is 2, y is negative 2 and x equals to 2. Okay, so ini kita gunakan elimination. Faham tak? Faham, madam. Okay, very good. Okay, so next kita tengok solution yang kedua. So ini yang pertama solution yang pertama. Example yang pertama. So yang kedua ni, solve the following simultaneous equation. Kita ada dua equation. So 4x plus y equal to 32. First equation. And the second equation is 2x minus y equals to negative 2. So this one is the second equation. So kalau kita tengok yang ini, yang mana yang kita boleh eliminate? Kalau tengok ini kita ada plus y, negative y. So this one we can eliminate. Kita boleh hapuskan dia.
dengan cara first equation and second equation combine ataupun plus. So first equation plus with second equation. Okay. So ni 4x tambah 2x, 4x plus 2x, we have 6x. So plus y minus y. So kita akan dapat kosong kat situ. Kita boleh hapuskan. So 6x equivalent with 32 minus 2. 32 minus 2 berapa? 30. Betul tak? Tak ni? So cari nilai x. So x sama juga dengan 30 over 6. So the answer here is 5. Okay, so x equals to 5. So you boleh masukkan mana-mana nilai, mana-mana equation untuk nilai x ni. So kita ambil daripada first. Kita gantikan. Substitute. X equals to 5 into first equation. Okay, so you masukkanlah nilai x sama dengan 5. So kita akan dapat 4 times 5 plus y equal to 32. Okay, so y equal to 32 minus 20. And the answer here is 12. Okay, so therefore x is 5 and y is 12. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay, very good. Madam. So, ya, ada soalan? Okay, right. Cuba buat example 3 and 4. Okay, so kita tengok ni. Coefficient the same. So, coefficient the same maksudnya coefficient bagi unknown itu sama. Okay, contohnya ini kita ada first equation yang ni 3p plus q equals to 5. So this one is the first equation. And the second equation here is 3p minus 2q equals to 11. So this one is the second equation. Okay, so kalau untuk case yang ini, coefficient dia sama dan juga sign dia sama. Dua-dua plus kan? Plus 3p plus 3p. Okay, so now untuk case yang ini kita boleh tolakkan sahaja, which is first equation minus with the second equation. Okay, so tolakkan. So 3 minus 3p, 3p minus 3p we have 0. Okay, q minus negative 2q, so minus minus dia akan jadi plus. So this means that q plus 2q, q plus 2q, 1q tambah 2q, kita akan dapat 3q. Okay. Next, 5 minus 11, we have negative 6. Okay, so now we can find value of q. So q equal negative 6 over 3. Then here we have negative 2. Okay, so therefore q is negative 2. So next, substitute. Q equal to negative 2 into first equation. Nak masukkan second equation pun boleh. Tak ada masalah. Kita masukkan second equation. Okay, into 2. Okay, masukkan ke dalam equation yang kedua. Okay, gantikan Q dengan negative 2. So, masukkan je. 3P minus P. 3P minus 2Q. So, 2 times negative 2 equal to 11. Okay, so now we have 3P equal to 1, negative 2 times negative 2, we have negative 2 times negative 2, we have positive 4. Kita akan dapat 4, ayat 1 ya. 3p, negative 2 times negative 2, we have 4, dapat nilai 4 lah. Okay, faham Equal to 1. Okay, so p 3p sama juga dengan 1 minus 4. And p equal to 1 minus 4 is negative 3. So divided by 3. Now our p here is 1. Okay. So therefore, maka value of q here is negative 2. And p is 1. So ini jawapannya. Alright.
Faham? Boleh? Okey. Puan. Ya. Puan, yang tadi tu. Alright. Yep. Yang tadi tu bukan sama dengan 11 ke belakang tu. 3P kita masuk balik yang nombor 2 tu kan? Bukan sama dengan 11 ke? Betul 11. Tu tengok, kenapa 1? Okay, sorry saya silap. 11 okay. Okay, thank you so much. Sama-sama. Okay. Alright, so 3p minus 2 times negative 2 equals to 11. 11 Okay, so 3p negative we have plus, 2 times 2 we have 4. Okay, so 3p plus 4 equal to 11. So from here we can find p. So 3p kita pindahkan 4 ke sebelah dan dia akan jadi negatif. So 11 minus 4. So in the right hand side 11 minus 4 is 7. So our p here is 7/3. So ini adalah nilai p. Okay, so therefore the answer here is p equal to 7/3 and q is -2. So this is the answer. Right? Okay, so next kita tengok example 4. Solve the following simultaneous equation. So here we have two equations. The first equation is this one. Negative 5x plus 3y equal to -1. Kita labelkan dia sebagai first equation. And second is negative 5x plus 4y equal to 2. So this one is the second equation. So now we identified that it has a same coefficient. Coefficient for x sama dia punya coefficient iaitu -5 dan -5. Okay, so now kita tolak. Okay, so first equation minus, tolak kan? So maknanya dekat sini negative 5s minus 3y equal to -1 minus, okay, minus with negative 5x plus 4y equal to 2. Okay, so kita boleh selesaikan. So negative 5 minus negative 5x. Okay, so this means that negative 5 plus 5x. So negative 5 plus 5x kita akan dapat 0. So 0, done lah. Okay. Okay, done. Alright, so next 3y negative 4y ataupun 3y minus 4y, we have negative y. Negative 1 minus 2, we have negative equivalent with negative 3. Okay, so now our y here is 3. So y dia adalah 3. Okay, and then kita masukkan ke dalam substitute into first equation ataupun second equation. Kalau you masukkan mana-mana equation, you akan dapat nilai yang sama. Okay, don't worry. Alright, so kita masukkan into first equation. We have negative 5x plus 3y. So our y here is 3. You masukkan saja nilai y dan kita akan dapat 3 times 3 equal to -1. So here we have negative 5x. 3 times 3 is 9 plus 9 equals to -1. So negative 5x, kita pindahkan 9 ke sebelah dan kita akan dapat -1 minus 9. Okay, so in the right hand side we have negative 10. So our x here is -10 over -5. Okay, so divide dan kita akan dapat 2. Alright, so therefore, maka the values of x here is 2 and y here is 3. So inilah jawapan dia. Okay, faham? Ada soalan? Tak ada Alright. So kalau tak ada, kita boleh tengok yang seterusnya. Alright, so yang ini yang melibatkan non-linear equation. Non-linear equation. Yang non-linear equation maksudnya yang bukan kuasa satu lah. Kalau kuasa satu itu adalah linear. Okay, so kita ada beberapa notes kat sini. Okay, so tengok yang pertama.
An equation with terms has a variable degree 2 or higher is called a nonlinear. So this is a definition for nonlinear equation. So this means that if we have an equation which the degree is 2 or higher, power of 3, power of 2 onwards, power of 2, power of 3 or so on, that one is a nonlinear equation. Okay, itu bukan linear. So bukan linear maksudnya bila you plot graph, you akan dapat lengkungan lah. Contoh kalau X kuasa 2, you akan dapat curve macam ni. Kalau X kuasa 3, this one is X squared. Kalau X cube, you akan dapat cubic. Cubic macam ni bentuk dia. X kuasa 3. So setiap graph tu bergantung kepada equation. Kalau linear straight line. Senang. Linear straight line. Okay. Faham Okay, so next. When solving a system in which one equation is linear, it is usually easiest to use the substitution method. Okay, so solve the linear equation for either x or y. So then substitute the resulting expression into the non-linear equation. Okay, so maknanya dekat sini, in order to solve for this kind of problem, it is easiest to us to use substitution method. Maknanya kita guna hukum gantian. Okay. So macam mana cara dia? Tengok example ni. Okay, so in this example, you need to solve the following simultaneous equation. So here we have two equations. The first equation is linear, which is x plus y equal to 3. So this one first equation. And the second equation here is a non-linear. Okay, so non-linear, which is x squared plus y squared equals to 9. So this one is a second equation. Okay, so based on this case, we can say that if we use substitution method, the problem is easy to solve. Maknanya kat sini kalau kita gunakan kaedah gantian, lagi mudahlah untuk kita selesaikan masalah ini. Sama juga, kita apa objektif kita? Kita nak cari nilai x dan juga y. Okay, so kita gunakan substitution method. Macam mana nak gunakan? Okay, so from 1, daripada first equation, okay, we can write down as a x, kita guna y lah. Y equivalent with 3 minus x. So kita letakkan ataupun kita move x to the other side. So we have y. So maknanya dekat sini y adalah y is 3 minus x. So this one we label it as a third equation. Okay, so next, substitute third equation into second equation. So yang ni you kena gantikan dalam second equation. Tak boleh gantikan dalam first equation. Sebab first equation kita dah ambil untuk jadikan dia sebagai substitute. Okay, kita substitute 3 minus x into y. So next we substitute y equal to 3 minus x into second equation. So kat sini, right, so kita x kuasa 2, x squared plus y squared. So our new y squared here is in third equation, which is 3 minus x. So now 3 minus x to the power of 2 equal to 9. Okay, so ini you can expand. Tepi ni, expand. So we have x squared plus, yang ni we expand, 3 power of 2, we have 9. Okay, so negative 3x minus 3x, we have negative 6x. Plus negative x power of 2, we have plus x squared. Okay, equals to 9. Okay, so buka kurungan. Dan kita akan dapat x squared plus 9, plus negative, we have negative, plus we have plus, x squared equals to 9. So untuk x squared ni kita boleh simplify. So x squared plus x squared, we have 2x squared. Okay, so plus 9 minus 6x equals to, nak susun lagi cantik, x kuasa 2, turun sikit, kita akan dapat x kuasa 1 lah. Macam tu. Okay, so 2x squared minus 6x plus 9 equal to 9. Okay, so this one kita boleh selesaikan untuk 9 ni. So 9 letakkan sebelah, dia akan jadi berapa?
kosong kan? Cuba buat sama-sama. 2x squared minus 6x equivalent with 9 minus 9. Okay, so this one is 0. So 2x squared. Yang ini kita boleh faktorkan. Kita boleh faktorkan 2x. You bawa keluar 2x. So kat dalam kurungan ni akan jadi x untuk first term. And for the second term is 3. Equal to 0. Okay. So bila you expand, you akan dapat yang atas ni balik lah. Kalau kita expand 2x times x, we have 2x squared. 2x times negative 3, we have negative 6x. Okay. So now we solve for this x. Kat sini kita ada multiplication. 2x times x minus 3 equal to 0. So this is means that 2x equals to 0. And for the second term here is x minus 3 equal to 0. Okay. So boleh cari nilai x. So untuk x yang pertama, 2x equal to 0. So we have x equal to 0. And for the second x, we have x equals to negative. Bukan negative 3. X equals to 3. Okay. Right. So untuk case ini, bila kita tengok sini, kita ada dua nilai x. Maknanya bila ada dua nilai x, kita ada 2 points lah. We have 2 points. Okay. So now we find for y. Mudah saja, you masukkan saja nilai x kosong ke dalam y ni. And x equals to 3, you akan masukkan ke dalam nilai y ni. So kita akan dapat jawapan dia. Okay, so kita masukkan. Biasa kita akan tulis when x equals to 0. Okay, so y equal to 3 minus 0. So it is also y equals to 3. Okay, so the point here is 0, 0, 3. Okay. So untuk yang kedua, when x equals to 3, masukkan saja y equivalent with 3 minus 3. 3 minus 3 is 0. Okay, so y x3, y 0. So we have another point which is 3, 0. Okay, jawapannya therefore x equals to 0, y equals to 3. X equals to 3, so y equals to 0. So ini jawapan dia. Okay, jelas? Jelas. Ada soalan? Tak ada. Alright, so cuba buat yang ni. Example 2 and 3. Buat sama-sama. Solve the following simultaneous equations. Okay, so ni kita ada 2 equation. Yang ni first equation, yang ni second equation. Alright, so ni non-linear. So this one is a linear. Okay, so kita from 2. So we have kita ambil x equals to 9 minus 4y. So this one is a third equation. And then we substitute third into 1. Masukkan x sama juga dengan 9 tolak 4y ke dalam equation yang pertama. Okay, so we have x squared. So maknanya dekat sini 9 minus 4y to the power of 2 plus y squared equals to 5. Okay, so solve for this one. Right, so kembangkan. So 9 power of 2 we have 81. Okay, so this one berapa? Negative 36 plus negative 36 minus 36. 6. Okay, so negative 72. Negative 72y and then plus 16y. Boleh ni nak selesaikan yang ni, ada masalah tak untuk yang ini? Ya, ini you just expand. Okay, so how to expand? So 9 minus 4y
Kuasa 2, power of 2, maknanya adalah 9 minus 4y times 9 minus 4y. Kalau solve using calculator boleh dapat yang ni tak? Saya tak biasa guna calculator. Factor kan pun saya tak reti nak guna calculator. Old school sangat kan? Okay, so yang ni you expand. So 9 times 9 we have 81. So 9 times negative 4y we have negative 36y. Betul ke? Macam salah betul tak? 4 kali 9. Betul, 36. Okay, so second 36y. Okay, so second yang ni 4y, negative 4y minus 9, we have negative 36y. Okay, so negative 4y times negative 4y, we have plus 16y squared. Y kali y akan dapat y kuasa 2. Okay, so simplify. 81 negative 36 minus 36, we have negative 72y plus 16y squared. Nah, yang ni lah. Alright. Itu cara kembangkan dia. Okay, so back to this one. Balik semula ke sini. Alright. Yang ni kuasa 2 16y squared plus y squared. So yang ni kita boleh simplify dan kita akan dapat berapa tu? Kita akan dapat 16y squared plus y squared. We have 17y squared. Okay. Minus 72y equivalent with 5 minus 81. Boleh selesaikan tak? Dapat tak nilai y? Apa nilai y? So yang ini sambung kat sini. So kita akan dapat 17y squared. 17. Okay. 17y squared minus 72y equal to negative 5 minus 81, negative 76. Alright, so this one, y, you boleh buat keluar y, faktorkan dia dan kita dapat negative 17 y minus 72 equal to negative 76. Betul tak ni? Ada kesilapan ke? Rasa macam pelik jawapan ni. X 9 minus 4y. Substitute in the first equation, 9 minus 4y power of 2 plus y squared equals to 5. Masukkan ke dalam satu kan? 5. And then we have 81 minus 72y plus 16y squared plus y squared. So now we have 17y squared minus 72y. So kita buat ke sebelah. 81, we have 5 minus 81. Okay. So in the left hand side, we have 17y squared minus 72y. And in the right hand side, we have negative 76. Okay, so in the left hand side, we factorize it. Then we have y times 17y minus 72. And equivalent with negative 76. Okay, so selesaikan. So y kat sini, you have y equal to negative 76. And the other one, untuk yang ini. Right, so here we have 17y minus 72 equivalent with negative 76. Okay, 17y equal to negative 76 plus 72. So here we have negative 4. Okay, so y equivalent with negative 4 over 17. Okay, right. Macam tadilah when y equal to negative 76, you masukkan dalam equation yang ketiga ni. Then you akan dapat nilai x. Boleh tak?
Boleh tak kelas? Ada soalan? So far tak ada, still tengah digest. Dengan digest. Okay. Part mana yang tak faham boleh tanya sekarang. Kenapa Y sama dengan negatif 76 tu lah. Dia pecah dua tu. Yang Y sama dengan negatif 76 ni. Y sama dengan okay. Negatif 76 ni. Dia memang asing kan ke? Dengan Okay. yang dalam kurungan tu. Betul. Dia kalau kita dapat yang macam ni, dia darab macam Y times 17Y minus 72. So dia punya solution kat sini adalah Y sama juga dengan negative 76. And untuk second, 17Y minus 72 equivalent with negative 76. Dia macam tu. Maksudnya ada dua lah dia punya tu je. Okay. Betul. Kita dua. Okay, thank you, Pan. Okay, welcome. Macam tu. Okay. So, kita dah dapat nilai Y. So, nilai Y dekat sini ada 2. So, memang biasanya kalau yang melibatkan kuasa 2, nilai bagi X ataupun Y ada 2. We have 2 values of X and Y if Y or X to the power of 2. Macam gitu. Okay, so kita sebab tu untuk cari nilai X, when Y equal to negative 76, so masukkan yang nombor 3 ni. Okay, so X sama juga dengan 9 minus 4 times negative 76. Selesaikan, you akan dapat nilai X. So 9 minus 4 times negative 76. Okay, so the value of X here is 313. Double check. Takut saya silap. When Y equal to negative 4 over 17, so X equivalent with 9 minus 4 times negative 4 over 17. Okay, so you boleh cari nilai X. So 9 minus 4 times negative 4 over 17. So Y is 196 over 17. Kalau dalam perpuluhan, you akan dapat 9.9411. Macam tu. Kalau tidak, ginilah. Tak ada masalah. Okay. Boleh? Okay, boleh, Pan. Okay, very good. Okay, so kita tengok example 3, example 3. Solve the following simultaneous equation. So kita ada 2 equation dekat sini. The first equation is a non-linear because it has the degree ataupun the power of this equation is 2. The highest power yang tertinggi dia kuasa 2. So this one is a non-linear. So katakan ini adalah first equation and Y minus 2 equal to negative 6X. So this one is a second equation. Alright, so yang kat sini dia memang dah statekan 11 plus X squared equals to Y. Okay, so kita guna je yang ini. Kita masukkan first equation into second equation. Okay, faham ataupun dia ada 2 cara lah. Satu lagi cara daripada second equation ni, kita jadikan dia Y. So Y equivalent with negative 6X plus 2. Dan kita akan dapat third equation. Okay. Sekejap saya tunjuk Yang ni dah Sempat tak screenshot? Ya, dah, Pan. Okay, saya padam Sekejap. Boleh tak padam besar sikit? Tak boleh tu je. Itu je yang paling besar.
Sambil-sambil tu boleh buat. Sambil-sambil tu boleh buat. Sementara saya padam benda-benda ni, boleh start buat lah. Example 3. So macam mana setakat ni untuk MAT 406 boleh catch up tak? Kelas boleh catch up tak daripada first kita punya kelas? Boleh madam. Boleh, Tapi kena buat banyak latihan lah madam. Betul. Dia maths ni, itulah tak ada cara lain lah. Maths memang kena buat latihan. Kena banyak buat latihan. Lagi banyak kita buat latihan, lagi banyaklah kita faham. Macam tu. Practice makes perfect. Itulah moto sekolah saya dulu-dulu. Kat dinding tu besar-besar tulis practice makes perfect. Gitu. Okay. Right, so kita tengok example 3 kat sini. Kita ada dua equation. The first one is a non-linear. 11 plus x squared equals y. And second equation is y minus 2 equals 6, negative 6x. Okay, so this one is second equation. So daripada second equation, kita juga boleh tulis sebagai y equal to negative 6x plus 2. Kita movekan negative 2 to the other side, dia akan jadi plus 2. Okay, so kalau kita tengok sini, first equation and the third equation are equivalent. Sama. Okay, sebab this one is y equal to 11 plus x squared. In the third equation, it's also y equal to negative 6x plus 2. Alright. So here we can say that first equation and the third equation are equivalent. Solution kat sini. So first equation equivalent with third equation. Okay. So maknanya dekat sini y sama juga dengan 11 plus x squared equivalent. Ni kita letak beginilah. Double dot. Okay, double dot. 11 plus x squared in the first equation, and in the third equation y is negative 6x plus 2. So equivalent with negative 6x plus 2. Then we can solve for this x. Kita boleh selesaikan untuk x. Okay. So x squared negative 6x kita buat ke sebelah dan akan jadi plus 6x, and equivalent with 2 minus 11. Okay, so this one we have in the right hand side we have negative 9. Negative 9. Okay, so this one x squared plus 6x. Yang negative 9 ni buat sebelah, kita akan dapat plus 9 equal to 0. Okay, so this one we can factorize. Then we have x times x equal to 0. So this one 9 ni 6 kan? Okay, so 3 times 3 we have 9. Ada plus dekat sini, so maksudnya kedua-duanya adalah plus. Bila you expand, you akan dapat ini. Faktorkan, untuk faktorkan ini you boleh guna calculator. Okay, jangan risau, boleh. So untuk kes yang ini, nilai x adalah x equivalent with negative 3. Nilai x ada 1. X sama juga dengan negative 3. This one. Okay. X plus 3 to the power of 2, it is equivalent with 0. So now our value of x is x equals to negative 3. Okay. So masukkan ke dalam first equation. So when x equals to negative 3, first equation substitute 11 plus negative 3 power of 2 equivalent with y. So y is berapa tu? 11 tambah 9. Y is 20. Gitu. So x equals to negative 2, y equals to 20. Okay, boleh?
Boleh. Square. Okey, ada soalan? Madam, kenapa X sama dengan negatif tu? Negatif dengan tu, mana? Yang bawah tu kan? Negatif 3. Negatif 3 kan? Ya, betul. Aduh. Thank you so much. Negatif 3. Dia tak synchronize otak dengan tangan. Okay. Boleh? Boleh, Madam. Alright. Okay, so this is how we solve for simultaneous equation. So maksud simultaneous equations is a persamaan serentak lah. Okay, kita nak cari nilai, dapatkan nilai x dan juga y. Okay. Alright, so this one is equation system. Okay, ada soalan untuk equation system? So next nanti selepas ni we take 5. So after take 5 kita sambung inequality system. Okay. So 5 minit break. Boleh Kita minum dulu. Santai-santai. Okay, boleh madam.